يشتهون بهذا الشيء، ونحن نريد أن نرغبهم في هذه الأشياء خاصة في هاتين اللغتين، يعني العربية والإنجليزية. وأنتم كما تعرفون العربية وهي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة، وأما الإنجليزية فلست مقارنا بينها، ولكن بكثرة انتشارها في العالم يجب علينا أن نتعلم اللغة الإنجليزية كذلك، وأن نبلغ الدين بهاتين اللغتين. قادم في الإنجليزية هذا الشيء قادم في الإنجليزية. अंग्रेजी में बताता है बच्चा। इस बच्चे की मैंने सुनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मुझे आज मौका ही नहीं दिया मौला काशिफ साहब, उन्होंने माइक पकड़ा, मेरा दिल में था कि मैं कुछ बातें अपने दोस्तों से करूं। सबसे पहली बात यह है कि 3 साल मेरे वालिद साहब को इंतकाल हो चुके हैं। मेरा और आपका